मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि मणिपुर के हालातों को लेकर सर्वदलीय बैठक जो है वो जल्द बुलाई जाए और मणिपुर के हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए उसे डिस्कस किया जाए। इसी के साथ यहाँ पर लगातार मणिपुर में हिंसा जो है लगातार भड़क रही है। अमित शाह ने पिछले दिनों दौरा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उस पूरे मामले में सोनिया गांधी का भी बयान सामने आ गया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए मणिपुर के हालातों पर चिंता व्यक्त की और मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद ही सोनिया गांधी ने जैसे ही एक वीडियो संदेश जारी करते हुए मणिपुर के हालातों पर चिंता व्यक्त की और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की, उसके बाद ही अमित शाह जो है वो एक्शन में आ गए और अमित शाह यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए तैयार हो गए। यानी कि जिस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ है और ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बिल्कुल अब गिने चुने दिन रह गए हैं, गिनती के 4-5 दिन रह गए हैं और हज्जाजुल कराम जो हज कर रहे हैं, अल्लाह उनके हजों को कबूल फरमाए और उनकी दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज रखे। अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से हमको महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि आप लोगों की खिदमत में, चाहे देश की हो चाहे देश के बाहर की हो, आप लोगों की खिदमत में सारी ख़बरें पेश की जा रही है और पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि हर ख़बर से आप लोग जानकारी हासिल करें और आप लोगों को पता चल सके कि दुनिया में और देश में क्या चल रहा है। अब वैसी ही एक अफसोसनाक ख़बर ये सुना रहा हूँ, जो जिस तरीक़े से मणिपुर का जो हाल है, मणिपुर में जो फ़िरक़े वाराना जो तशद्दुद जो चल रहा है, वहाँ पे जो हमारे इबादत गाहों को जलाया जा रहा है और ख़ास कर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये जब से मोटा भाई वहाँ पे गया था, हालात और बिगाड़ के आया इसने। हालात और तेज़ी से बिगड़े हैं, न तो हालात काबू में पा चुके थे, हालात काबू पा चुके थे और अब ये हालत हो चुकी है कि वहाँ पे मैं अब क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हम सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जिस तरीक़े से वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जिस तरीक़े से काटा जा रहा है, जिस तरीक़े से रोंदा जा रहा है, जिस तरीक़े से जलाया जा रहा है, ये बयान करने वाली ख़बर नहीं है। अब इसकी चीज़ इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जा चुकी है और तमाम बड़े ममालिक, ख़ासकर GCC हो, OIC हो, ये ख़बर जा चुकी है। उसके बरक्स आज जिस तरीक़े से, हालांकि जुम्मे का दिन रहते हुए भी GCC के क़तर और कुवैत ने जिस अंदाज में वहाँ के 2 MP से, एक है तलाल अल ग़ुनैमी, उन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि ये जब से ये भाजपा 9 सालों से हुकूमत कर रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेट में ये दंगे कराती है और उसके बाद फिर आग लगाकर आग बुझाने का काम करती है। ये दिमागों से और दिलों से खेलती है। इसमें ही इसकी ये करते हुए आई है, इसकी ये राजनीति है, ये सोच है, इससे आगे बढ़ रही है, ये बताया। और ये साफ अल्फाजों में कह दिया कि हम ऐसी कोई चीज़ को, चाहे कौन से भी स्टेट में हो, चाहे कौन से भी देश में हो, भारत नहीं बल्कि कौन से भी देश में हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे जुल्म, ऐसी ज़्यादती, चाहे कौन से भी देश में हो, चाहे इटालिया में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे
بنگلہ دیش میں ہو، برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے اوپر جو قانون بنائے تھے انہوں نے ایک 15 دن پہلے الغضاء 203 یعنی 203 نمبر ہے قضیہ، کیا نمبر ہو فائل نمبر، اس کا FR نمبر کہیں پہ بھی دنیا میں ہو، اس کے سارے انٹرنیشنل کورٹ سے احکامات جاری ہو گئی ہے، اور UNCC اقوام متحدہ سے یہ ججمنٹ مل چکا ہے کہ یہ لوگ اپنی کون سا بھی ملک مدد کرنا چاہ رہا تو ہر طریقے کی مدد کر سکتا، ضرورت پڑی اگرچہ تو اپنی قوت کا بھی استعمال کر سکتا۔ اور انہوں نے صاف الفاظوں میں یہ تک کہہ دیا کہ ہم 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، 3 دن میں حالات قابو نہیں پائے تو پھر ان کی امن فوج جو کہ ساری دنیا کے کچھ ممالک، دنیا کے جو امن پسند ممالک ہیں، ان کی ایک قوت رہتی ہے، ایک فوج رہتی ہے فوج کی شکل میں، جو کہ ان کے پاس اختیارات رہتے ہیں وہ سارے ان چیزوں کے، اس کو بھیج دیا جائے گا، روانہ کر دیا جائے گا منی پور۔ اب اگرچہ یہ ایک مرتبہ یہاں پہ آ گئے تو یہ دیش کے کون سے بھی اسٹیٹ میں ان کی چلنے نہیں دیں گے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو انہوں نے جیسا ہی یہ اعلان کیا گیا موٹا بھائی کو، حالانکہ کانگریس کے پریزیڈنٹ جو صدر ہے سونیا گاندھی نے آج سے 2-3 دن پہلے بولا تھا کہ ایک بڑی میٹنگ بلانا چاہیے، بلا کے کسی طریقے سے یہ روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے، کچھ کام کرنا چاہیے، لیکن ان کے کانوں میں سنائی نہیں دیا تھا، کیونکہ انہوں بہرے ہو گئے اور منہ سے گونگے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی یہ GCC سے یہ اقدامات آئے اور امن فوج کو بھیجنے کی بات کی گئی منی پور، انہوں نے فوراً موٹا بھائی نے ایک میٹنگ تشکیل دی۔ میٹنگ میں جو ہے سو آج بیٹھ کے سارے بات کرے، اس کے بعد یہ صاف ہو گیا، وہاں پہ پوری ملٹری کو اتار دیا گیا۔ ملٹری جو ہے سو پورے منی پور کو اپنے قبضے میں لے رکھی ہے تاکہ وہاں پہ جھڑپیں نہ ہو، وہاں پہ فرقہ وارانہ تشدد نہ ہو۔ یہ پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، پہلے کٹنے دیے، پہلے لوٹنے دیے، پہلے جلنے دیے۔ اب ان کو یہ چیز جب یاد آئی، جب سے 3 دن سے سونیا گاندھی بھی ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے وہاں پہ کھلے طور پر کہہ دیا کہ ماحول امن بناؤ، پرسکون بناؤ، یہ تشدد کام آنے والا نہیں ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو مل چھل کے رہو، یعنی ایک پیغام دیا۔ یہ پیغام سننے کے بعد بھی اس کو اثر نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی GCC نے جو کارروائی شروع کی اور جس طریقے سے جو میل کیا اقوام متحدہ UNCC کو کہ تمہاری امن فوج کو وہاں پہ بھیجنے کی تیاری کرو، کیونکہ وہاں پہ اتنے جانے ضائع ہو رہے ہیں، اتنے جانے جا رہے ہیں اور اتنی زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر، جس طریقے سے گنے کو چھلا جاتا ہے وہاں پہ سرے چھلے جا رہے ہیں، یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جیسے ہی یہ چیز وہاں پہ گئی ان کے دماغیں جاگ گئے اور یہ نیند سے جاگ گئے، اور فوراً ہی ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا کر وہاں پہ ملٹری کو تعین کر دیا۔ وہاں پہ جس طریقے سے جو لڑائی کا ماحول تھا، جو جھڑپیں ہو رہے تھے، جو تشدد ہو رہا تھا، جس طریقے سے جو خونی وار چل رہا تھا، خونی کھیل چل رہا تھا، وہ کچھ دیر سے تھمے ہوا ہے۔ کچھ دیر سے بولے تو ایک تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے سے تھمے ہوا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ یہ کوشش نہیں کرتے تو پھر امن فوج آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس یہ چیز یہ لوگ پاس کروا چکے ہیں اقوام متحدہ سے، اور یہ اقوام متحدہ بولے تو وہی UNCC۔ دوسری چیز انٹرنیشنل کورٹ سے بھی یہ چیز بنا چکے ہیں یہ لوگ، کیونکہ جس طریقے سے جو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ دیکھ دیکھ کر وہ لوگ بھی تھک گئے۔ کب تک یہ چیز برداشت کی جاتی ہے، کب تک ان کو منہ سے بولے، جب تک یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے سننے والے نہیں ہیں، ان کو لاتیں استعمال کرنا پڑتا، لاتیں دینا پڑتا، جب ان کی عقل ٹھکانے پہ آتی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو پہل GCC، OIC، UNCC یعنی اقوام متحدہ جو کر رہی ہے، جو اقدامات کر رہی ہے، اور جو ان کے اوپر جو ان کی نس کھینچ رہی ہے، یہ پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ تو اتنے جانے جو ضائع ہوئے ہیں یہ نہیں ہوتے تھے۔ اب دیکھیے جیسے ہی ادھر یہ بات چلی
अमन फौज भेजने की भेजते जैसे ही बात आई सामने, इन्होंने फौरन मीटिंग बुला के फौरन वहाँ पे मिलिट्री को लगा दे के जो है सो हालात काबू में पा चुके हैं। ये 2-3 दिन 4 दिन पहले क्यों नहीं करे इन्हों कटने के लिए छोड़े? क्योंकि इनके इरादे अलग थे, इनकी सोच अलग थी, इनका मकसद अलग था। तो ये चीज़ इन्हों पहले नहीं कर सकते थे। हाँ, यानी भाई ये कौन सी गटरी जानवरें हैं, कौन सी गटर की ग़िज़ा खाने वाले हैं, इनकी सोच क्या है, ये आज तक समझ में नहीं आई इन 9 सालों में। और ये 9 सालों में जितनी जाने गई है, 66 साल में कांग्रेस के टाइम पे भी हुए फिरके वारा, नहीं हुए बोल के नहीं हुए, हालात ख़राब हुए, हालात साजगार, कभी रहते थे कभी नहीं। लेकिन ये इतनी जाने, इतना नुकसान, मुसलमानों की इतनी तबाही उन 67 ईयर्स में भी नहीं हुई जो 9 साल में हुई है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, जो कि ये बताने से मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि वैसे ही हम बदनाम हैं। क्योंकि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं, ये लूटमार भी करते हैं, ये मॉब लिंचिंग भी करते हैं, ये बलात्कारी भी करते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं, ये जुमलाबाजी भी करते हैं, फिर भी चर्चे नहीं होते। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।